Mais on a Royal TV Bénin content mi coup doit zanté ton mi don do propos mi ton le mi ou de on la no yo aziza hoton bo don pon mi to yon zangbe le bi kwata be o jire lo so kan lo ko bo mi so se wa aziza ho azanté ton ton combo de podo aziza do propos mi bona aziza ni do ile khiyami wa je mi kwa bo o ne mi de bo ilo kanji me ro fo mi ton bo le jijo ça va e yo mi do mi le khiyami mi pon le e yon don do toro mi to sunu nyonu edo Royal TV sinu komboro mi pon ru kan wolo mele no vi mi ton edo kodo no mi do mutonji Anselme bo azila chi ko eno yodo El Pepino El Pepino El Pepino était de rebodo bonu ina edo El Pepino nsise parce que d'abord El Pepino et be mi ton yero esparo go medi bonu ina zero o yuvo premier e concombre e bodo nsise no sise bonu e no sise kavi no sise OK sise o di sise bonu yedo nsise siama be pevi supporton e mi yero El Pepino e concombre e bodo bonu nunde budu tor ben fiom bo maka malu jinu kwa ya ko pare ni do pe donc bonu me gbero han de bousé o tandame o e do te kumbura do yende to mo pra mo vide me be o to azon yin ko ne do tarami go ilo do El Pepino on parte we mi no hotel bon on pa no ho mi no ho chang système en tant que traduit modèle bi mi no ho donc on vedo de boumerja chang système lo wa inde do aga mi ga obe ranson lo mo ni o yijire na bi ranson lo mo mi be gbe ni o e na bloquer temps ko foton un bloquer temps parce que un pro bandi je suis encore en cas de 5e. Tu vois, une belle vidéo, une belle vidéo bloquée. À Karadjagbi. Donc, trop bien, on fait une vidéo. Moi, au détente Karadjagbi. Bon, Egbe encore, Yagban, de propos, attends, sans qu'il faut tourner Kakawa, dit. Ado we plombo so ro hanji. Meji toto ile ma e ma yin nu bera e bo e gbero we ne no. Bon, gagne me igbe. Bon, il y a quoi vous démettez. Bon, nka amado nwe mau zero beto si bezame o eje na blo bonu set kun edo video bonu ndetre dijo en blo jama wamo egbe wamo no do mo kwa à dernière minute même et parents de ça me que non ali dezio egbe yan li deboze et famille mi ton si nko roga boy je video famille si nko ando amele listen viewer ni bole home hunde nu o to me jimile merci beaucoup e Pepino fidèle no mi town bon sakete no yi sakete game famille igidi ouais mi fidèle jodi me ga se sakete zingbe peut-être mi no do sakete bon Yoruba gbe mi loki Yoruba be ase Yoruba bon Yoruba zingbe o don do sakete nde mi pon le e na fe ogbere do ma so do bona he ogbelogbe donc fo mi ngbo to gbe me de buru yi o e pe do gbe nu me do sakete agidire bi sele do gbe me bi sele do no do mo so e ka info ti bon de yen igbon parce no do mo kwen El Pepino rento de me mereno non di handi so handi ta ya kavi a fond tata composé ha nous fa mi to me time mi to le bonu edo gangbe ki nu hiko ne le e de me no mo bonu yin abo ne pe e de je no mo tubo no na da le branda vivio mi de je no mo donc bon ali ho nenu eje na do parce que tron que egbe yo na yin hanjin to brando hanjin egbe ya mo do ke mo je na yin wo
et des bon ouais pour bon mi mi doit do kan san wa de san jine o kan tin tan de mi blo do no mi kan lo ji na mi ye de mi apon ana to lindi ba san o say do pare on wa ka ke be de yen ji han mo to le yi Willy bonu azon towe Willy bonu azon towe Willy bonu azon towe di wadi suro Willy bonu azon towe no vi Willy bonu azon towe Willy bonu azon towe di wadi suro azon mangbe mende pepe e mangbe me ho e mangbe yo powo Willy bonu azon towe bon ale ya di tondo tintando agbando tintanji on ko ton ne ko de ko ya mi ne do jire ne me jire me egbe ni yo blo 5e nesi 5e ndo ko na bi ne bon mi do 14 ans dîner parce que 14 ans dîner 14 ans ne ko we ne sing bla me we blo parce que ko be e we son kikan bon minai bogo me sa fo bogo ka ba de han parce que e audio de temps en pour vidéo we blo de temps en pour de te di ni do yido asiza agade we mu do asiza lo me ganji do de jero nu jami ando do o wen inu mi to le bon do e de me fo mi de me sintia e de kanamblo e mablo a bon asiza so edime ya bonu alogora me to man biblo ya asiza le wado edime ya tu vois la produit ton fait donc mi ma so to we bonado mi ma do asiza mi ma do asiza me mi po de metegbe bo mi tun do que azon de boude me no wa pour un vieux si incident e we no ba me ete kan asiza lo ta asiza do asiza so pode de do asiza ni we bono hameta do asiza hameta e povonu ye juro bo baranya asiza parce que asiza dion d'abord ni asiza lo jito bon e ndo au de mi do mo bon ke kan fi di mi na mo do melo dion asiza we bonu melo ka vo juro asiza boyun e kale modo a 100 ans même be dion eyan sila do asila ede hame ede hame e mo bojuro egbon fonu isun jobo yan sila e so gbon fonu asila so jido wa ne o hande mi de ton le bi bo da hande yin hande mi so mi mo do han ne ze bo gbe ton le bi bon hande de ton le bi ka je gbe bo han ne bo mo han ne bo nu jino fidi papa no zemele allez support mo par exemple minaze kan le numéro me de si gan odo e ke me o mi je do boni ndubo me de si we undo e ke me o mi je do boni ndubo afono do de tu ho e no vi lobo matreli me de si yan ye trero nu to ira avoma ho ye do san hadi hade bonu ntino filho o moe il modo pratiquement mero joro gbo me parce que bonu gan to horo gbo me midi dion et no ba bonu ay bo so ani fo bodu de kon donc kamele to ho il ni tek mbo jodo bonu ni do nuwe ma una me o me de na rengble we a avo e ma o don we a me de na renvu we a gigo e ma o zen we a me de na renvu we a afopa e ma o don we a me de na renvu we a afon ve non do ye we tu ra we lobo matreli me de si ku ye trera dan to e sion avo ma o ye do san maro we tu we hun so mo do gbe bo ye no tun lo do maro we tu we hun kan aja hun e
bonu njilo fido ino mo do ke o Maus na so na ya sisa ho gamo do asisa ndiye bo me de ji de ne do me lo gbeze bo gbe toju bo wule bo ran jawe na e na do ale de me jawe o ni do mo ye do asisa ye se wo kere bo ma se de bo gona ye ga hen na hen ho ba me to na e ho jo wo mi do parce que alila ero parce que alila no na nu nwe o ere si lon kaka bona je sende le me parce que nye do fidio lilindo le bi supo buru maka do kle media me kana tun o ne me lo kalu yigbon ayi to me e si le nouveau mais me re so sin gbezan me on ere su ko tun mi do te kun tun awo na wole bo edo lile to me bo adono gbe ton que une fois de maka o faut maka c'est des pour dia tout est encore possible pour moi de rattraper donc les défis mais là ayi tunde de natigbon tun de me la na mo ke o me lo ediogbon tun bo awule na do wula otan edo ces antele azizaga zambo na monten odu azizagbere so reja dandan bonu azila na do azilagbe ton dandan me edo ando activité secondaire dandan wa no edo gbe me fi bonu nde makawya anatunwa e akaro mimo ay tu dois noguer o tant de miande tout est encore possible de rattraper donc de nos filles on tourne que azila technique be o na adu tanda nkana do activité secondaire ci o mais là no amo buna ya de kuna nkasi bon bele makase ko mi e kasi to mais la mi odo activité de voler mi odo wiwa de voler gona zeza la boro biblo ni te via zeza la kere ganji eta mi zegona bo dona ma do bele bele ici bo ya vla voler ndo azonde bo e na ya jojira na wisi e on do fine di on egbe di on bon makado mele o be buna to an egbe o yen staffer yen ko ndo egbe bon makar donu ya atun gbere kun an bon nkano blodo to me fi mo re a bonu pipon aso ne pipon ti o bonu ganchi de to jan zewon wo yen suru no zewon pepo mais mina mo tan la me di on ngbe tron ro bi mo mi mais ne jeme so bonu ba contrat de mi fi bonu ma ka fo a na yiro ma ro yo njo ablo lele a donc ne kale hen do te we bon kana fo no ro we chubo aller à continuer parce que des gens il faut que do apprentissage do 2010 staff blow bona installeur de so de ja ma na so na we gamo do asizato malo de ido de 2000 ho abo do mi agbon flen halopo bona ya o mo tem bo wuri kan de timbo mele no yin e kuma de me dia zo no yin mo ji yi ha ne pele na Kumadenu wayinu meto asomande menu mi laye kumadenu wayinu meto yamande menu mi kumandenu dan wili beseo aligbon toran sudo dan wili beseo aligbon toran sudo medalo gorun mi leo kumande menu mi samande menu mi uyamande menu mi dogbe me mi wayo mede mara itan weke me mi wayo mede mara itan ekuye we do ide we de ya mede mara itan weke me mi wayo bon tesin tagbawe mi no ajero gbebe me so mo doto wa pon fide edegbe wenu ko ve wali mi mara le jina gbon wenu over uto mi mede maro to jina yi haino jiro fido akwarondi o eno yina el pepino ne azalo agbon ma do pa han haine bon mando dawa dromewe haine mo no ke ndo no hande ndo drome bo mle da sikpe ho
no how the drum de bolo how jimi me la slip be ho bon fon bon bon wa slip ho de me how bon en tout bon how refrain yewa e wa pon bon il potable ti bo enregistrer la trompo bo e karo bibo ti me eru ai ti me kaka bo mo de fon gba le o wa yiro technique ti bo i donc pour bon mbay m'poser voir film bro how de bo de nga bro how wa mo ke o e ha po ne we e tin draw en ku donc ha we mo to le bi bo de po me we blow video lo bo mi me we sing be mi no se de me na job mo boy do yin do me we bon o we na gba de me e we yan wo gba Aziza to mi le bonu o hane o de blo hane bon e sentam e sentam parce que tout à l'heure que ngoblo han do studio boy ko do fine de po e po ma ile ko jobo ile han bon nkawa studio to bon ga studio bon we got here ni le do ke nyi blo han ko to studio de ai do han na marché bon na do e de mi na yi mais quand même wa studio boja haona blog bili bona yo en même temps il so m'appelle donc voilà il me dit à studio fini donc à vrai dire on faut rendre bejoa les cas peut-être à tomber en pro en blog studio mo evelo donc on faut rendre bi bon ha wa ton bon non il est faut rendre bon il soit Pablo hota de le gumbo to gbenu me iwana le do han me donc bonu me tun le don le tun pour ka tun ke e blo do han lo o pipa han lo don le mi yo so pa bo yi bo ho le bi bo blo han lo bi wa we go mi ton lo de wa wo ton yin lo zimo e wa do ho bon me bodo eni lo e no yo do featuring ga kavi wo mi na jro je wo do ho bon me po won bon featuring no bon bon matlo gro me go featuring me ne ujo esi parce que rande be blue bo egbe si asida si gbe we de me o lo bonu e ka do rapper lo bonu e ka do me lo yin slammer lo donc moi si lo ko featuring me o ha je me ko ji era chira we han gbe do po wo bon ten don do me ro mi pon le e kana chenu mi bonu na je kan bro mo tan me dion o foi tamide bon no attaque bona do foi gbe na mele bonu fi mi foi o bibeo mi tu bo be po me de le ko ganji bo kan le me dion même mon côté toro mi mea donc mi de so mi ka do foi o si vivon mo ne donc po mi na do bona do tete mi tombro do alioho qui comme ton le et do kia ma kan lo jen wen do mo ka kan lo jan jam ya de i han lo jibo o ka cameraman ni bo do no review asila we bonu o e kara asila o e kano hameji mo gamo de bono bio me lo han lo de bo na bio de de han lo fun de mi ari nu kon de nu wa mi ton la ne do Aziza to ben de te si anzanji bi be ko ifoton ni de ya be keka wa je te din fo gbi mo te ya to mi mo de me bon si bi be o ka ye gbe dion ma se do fo gun me ma no do nu e do bi be me da yo si egbe do mo ko egbonvo egbonvo da Aziza me do bi be me o na Aziza ho na me to mi le mo dali ton egbe o mo ko o me to mi egbe o ile supo o wede nu be Aziza zonde mo egbonvo fo pin pon de do apako ho ton le de apako ile bi peta na mi be do po Aziza zon Aziza to me alopa teme o ya mi modo son ko ifoton ni kaka wa je te si anzanji e ve opere e ve opere parce que fini ve odi o yin alogo dale o ve odi do
egbe yo bonu azila très bodo ko jo ko de ton egbe yo inu ba bona se inu ba bona yene o ene o inu de ba de akwa esi je o to te ma ke mi ro ko lo se ya me fide ha azila de na gbe azila bona do blessé ranji ouais mi a dire ha de ngoro blessé nu ouais mi wona de egbedi mi wona egbedi mais yen kara ve alogo me no gwa mi de do que o ndo gbado gbedonu ye parce que image aye ton lo film nko ton le eyan do parce que ni enyona ina nyona mi le fi jan do masero ke ni no igbeto no gwa me ganele me bonu mi aba epo dio ejan we mi na do ke o mi madu alogo mo ya tan wa nu mele o mi na comprendre nu me on do ke o tan wa do me kai mele bi wa do juru bonu na nu me ya fi de ve o de ne parce que ni do mele bi do juru bonu gwa no si dawe o e o didi ona de ugamo didi on town bon ko le no na china ko foton ya blo do aziza me kaka wa je ni ho inu gbon o be awu vete ya awu vete town dia mo de mele awu vete mo de mi o alogo mande ni alogo mande ama parce que ni do alogo gbon alo pateme alogo to ho me ye yiro me bodo ho na me bo se sin dale alogo to akwena me sin dale mo alogo de me de do aliji sin dale mi do awu vete de me we no peut-être un job lancement bon kaya de haton mais fili na mo ko be blo han akai me de gomoro ko job han lele me nyu de han lele ton me donc mais au sein me bon c'est que e o ziri do ko me ro nu bioto we que bon ene ka yin eno indi parce que bonu be do jubu na nu me o amo mero kan ho ana gwa ni po ma gwa npo a ho ya kana tu mais egbedion edo mo parce que ya bla san egbedion asim amalogo a do cd a studio bonado mi ablo lancement bon quand même ablo lancement peut-être à vraiment beto ina wa ten me bona do mi do alogo no ten me eno ve town donc awu ve de hono mo wo yin lo si ma logo na me do gbon alogo gbon agbandi de ton sin dali eno ve town ene le jan no mo mi o sule pa mi ganon lita yi na do azizale de tesi anzanji beto susu alogo na me to susu aziza me no lo si ma me masi no ano me pere ne do yedo alogo na yi do me ya wana te je so de jai mo so no anyu na me ba no jibo mi no se de susu ndo me wa ne le de we zombo me le no hona na do go alo na aziza blabo eni o de me supo parce que mi le huwa mon ko de ran me de pon ima wa nu ko ton ran me de kon to we do pin pon mi do nu eton bet me ka de gbe fi gbogun ere ma blo ere no de jewe bo me do alogo mi le o do atron ko mi de o viwe mi de mi inu yi bo mi bonu parce bonu ayan si parce de bo ayan si da ba mo yin wan correction a gbe to kan agbe won we ado mo correction me do correction na we o nu ko to ba we de mo donc yen no do bonu yen chine bonu me de o me on tek mo do nu yen e don mi yo vraiment e don mi eyon wu me oni rien do ko men we ma wo bi setene chine bonu me de mi don mi bonu na le bonu de ya el pepe no ne no mi apon de aziza de odo hanji do benefit le bi patapata me aziza te we anofmo holando ni njo so gan he mi je no ten de me de na vivine bonu as egbedion bonu hoche me hai pato hai no ho benefit kan ho ewe yin so no babona no chidi ye don mo parce que mi a de padre nu ale pe han o ti han le dion ine no ale pe han o no ene no hozin ne o sen lié no ho ma tien que système ho ga no ho ne no ho ma ba de to son bo don ya na gbon ine parce que ne son gbodon parce que ni do e do to
ton les mais les ariens on tient nous mettre bon ça parce que et ton les parce que des gens ont dit bon quand il me dit bon que mon quand on t'a bon il est pour la cinq bedoué donc et nous sommes bon quand j'ai béo nous mettons les meilleurs bimé hatomenya no chama ngabana chiri edo mo babana adi huedo malgré huedo egbido tubo eke kan ro fedo ro ale pe han ode han edi han kewe donc babana no chiri gbeto mo nkan ton le igbosin gbeto mo ko jo ina bio sagbo han ina me hole ne baba mi ton le ira chena we e puis no mi no si do aziza le no da nyam susu mo jawe yin de mi osogun donc ni do aziza no da nyam support mais peut-être nado edao parce que do merco pour vie ton poe bon parce que il y a le fidion parce que nous amoro bo me do que beto timbo parce que ajan brobo yo nous na so e na pon to blo mais anablon bon nuablo ena yi ko e ma yin ko dagbe do tanu kwere so gudu a ma blo gbede pon o me gbedion support do yi malgré des adeo malgré adeo amro ki des adeo parce que ate pon des adeo ate pon nu ya do po ma do po wa me ambio nyon me po mbranche momele andokuna eni le bio in kote ka na sida e ka do pona gbeto vina bi e pepino do yo viru pogendo viru poado we ndo betime lo asilo poado se pondo asilo pondo asilo poado ka kajeti wasi ne gbe ko menami ase ma so ko mi ase ndo ko mi parce que bon ma enjuro chiwe ya enju che ma si ma ro ko mi donc bonu gbe ma gbenu to meton e we so memo ni do ke na do gbere nu ekuti jo gbere ekuti jo ke wa si na po ko mi e kari nandi je hun be ke na do yidoni chui masi idoni chui masi donc ni bayi mo we so mo ndo ko de meite do mi o si bon ko de idoni mi leji donc ene e bloro zimane mi ado din han lewe yan yon son ho me mo ado ade mo do ko gbete me do ado ne ma ne mana je agodo na ho ye han lo parce que de so wa mo lo ke ho de do ho nu gbo enu yi osu e donc bongo e ka lo gbe me ti o njo e bloro o suluru wa kan ya si we son ho me na be ma so flen ba bonu e wo su tedo fide o tre amo nu ebro mi de do kan ko me dion parce que wonu ayi bo wa hwe yo de we no blu o su de we no de ayi gbe na sulo a ama igbe na sulo ete re ke ni ado asuro se ko menano donc ene ko yi privé do go entre que o de me do ko nu gbo e me wa do asizale no dan pepere we gbeto le no do e me wa mi ton we ton bla bobo nyon ne yi wa nu de ma so kan wa ne do asiza ye na do asiza yi ka do nyon ohun egbin wa gba samene bo nu de so gan mo do gan lo me amazine do gan lo me bo gbigbo e ton ayi wa nu de ma je bla bo e ma wo na gwa lo nu me lo ko mi le parce que ni do parce que yen wa mo no ko parce que ni do ke ai sunu bo da yon lo ko sa no po henason bo won indi adona situe ama so do na gbere parce que ni aro gbo do na siwe gbo be ma de site parce que gbo do kaka bo asi wadu nuwe ma je ka blona gbezan tu o papa e henason bo fide won yin asiwe de situ na go sin gbezan tu ama van ko won indi adona yo nuwe so mo won yin go sin tatu me so ama yin donc e ga je moji ahan o sugbon nous ne rien on est naï à rien té parce que ma sonyo di dio ton amlo e bloro anon tellement quoi c'est
alors tellement mon corps c'est aussi 20 ans de là où tout là oui si nion pepe si 20 ans de 20 ans no sombo gambedi envie ton gain de les mais non 30 mais oui va bon il bande de quoi et tout tamami et mais il no ba ko parce que we no maga mi molo do nudu tin lo o te don we bon nu tin we ko we do akon so we ma bo ni lo ga wa ma mi molo e he na wa nu de ma ga wa bon ni do que etre wa ni ma so wa lo gain ko me o se ba el pepino na chena we de mu maga so flank ka je dia o vete ya o vede ya mole do gbe to da pa na we bo tron pa na we e ma bo awo endo au vemo supo mais ka sekpo me ojina to au vede mondi parce que mi a dogbe na no le town do ile ke mi kaka bo mi wa do le leyin au vede mo donc lo e di o tu yin ro ke ilu au vemo parce que egbe dion bonu nfon gba dion ne ka fon bon dona ba dona o da yo nfon gba e o fon e ma fon o vilone do je dona we e ma fon o yin no ke ere nongon na wala libona yi fe yi ama egbe dion na pon lo e fon godo mena leune bon so na mi o fo a me de ko fo a mi de mi o fo a mais non à mon donné le monde na quand fait temps sidé mi go fo me le ko fo a fo mbo ale na vichi jesu ajro ma jo vilo dona no eton alo no ajro bo jo dona de apa ko ene we ni do ma yin wana vichi de dindonde moro egbe dion vichi to an popo egbe ya me npo no po de egbe yo na ve ba se no gon e de dai de ka no gon di naka hugo ajiji me na won ti ofiwa podo ozozo po black we abobo yiro fo kan we ne me gan we de me vilo ka gan jiri o no yiro we amro de crochet vilo lo e ganji a amro baba na se we de nu e wa bi o na kan me we nu amro ke a count ka bo e gba we o so na ti fiwa black ka bo vio karo docteur ton nga de te di ni do yonu ne eyigbe nu e blo leton bodo mi lewe emi ja na le ko agan we aso gan ya ikena yi na yi do wan yen don gbe do flen me chubo o chona yi yo eduna osu de do to mele o ina blo we asu de le do flen bo ne do ye te da fo gbe vlavo bo ablo ni ado si do ke ma da fo gbe ya bo ablo evo o ne me lo ga da fo gbe lo e da fo gbe bo e dig do e bi da fo gbe wo e ma so ti wo blo ne bo igbe ton parce que e blo nu de ma so ka ya na he ina he vlavo ne ade hen le igbe bo do hen yi ma jan de suri ya hen yi tro de mi de me ade suri ya bo de hen yi do hen to ma de me wa hen to ma de me kana na go yi ma do wan yi lo gbe fini do yi ma ne bo tu no ke yi ma na mi era chera wa el pepino akrono gbero to na blowo vilo ena no gbe kaka do yi amen bo via na no vi ndu akwede ya na pon na e mana ha we ye mo yen vlavo peto de do mi pon le de na do me bo yo so do hun do sun ton me vlavo yo no yen kan flan ne do de do mi ayi lo we bo do si mo mi ano popo ipo ete na blo ma so gbere bo yi gbe bo na popo yen po parce que kholo de fine àwọn jiro mi o do din do mi na me die wa mi na gba yi mo me die lo ndo o kan mi to go do su e ma so yi ni ndo ke ma do su dai e we kan na yi ma ne no e do su bo e kan na de su lo e se igbe bo jo su ro de tin to yi a do ma igbe donc atedo ne do yan de su lo chu egbe mi family me we de ma bo do yan de su lo egbe ma donc family ma so amodo ke viene soro ko me donc ni ndo ke ni wajo jan yo yesu jan na ndo ena chena we na mi wa vivo na nu wa mi don aziza ho azante ton aziza we yin le te we adogbo aziza lo me lanu kan so ri jabo so gan han dagbe wa na we podo be ne to mi don le de ndo ran aziza lo dale bo ndo ke so go do na han dagbe wa na mi we ndo tan dame te dan ko aziza de ro te bo yin aziza le edran do aso lo mewe jidi dura tine de bunaro ndo ke solo so guduro
et n'a pour d'agbe de ton tegbe tant ene wo mais de kan ko de me fidi on nous po bode nunglo bon ndona de ton je ba le me na mo talo me di on et mal pepino mal body hande ton mal body nouvelle pepino ton ndi je ton ndi kajoanyo de kanote alors quand tu es sorti il aurait né de hundu to vlavo et do hudochi et rena yo mi do 96 113 25 21 be alokan de ji yiro el pepin lo gbon bo mo halopo be wo ni mi don do pro mi ton mi o de po mi son fi nkan fi de pe de mi na de be ne to mi ton me fi aka fi to godo fi de pe de mi na de gan yo mi don do mi gba do na chena mi gba re na ka jiri mi don do mi na mi o lewa mi mare na nu wa asisa ho ton ho hon for delphine non don do mi ran États-Unis in to lo me don mo do kulo ma mo o kun de ji te o fi lo jibo ja fe zinsu han États-Unis mo do kulo don do mi o su pa po Madondo Salome loko no ran France into lo me don mati du hungbeji be ndondo mi oso pa do nemi gade gbon majijo ho be hungbeji si hen lo bi patapata we na dondo ma vi no hungbeji lo so pa ledi ma on me de pepe do e na chena mi menjile be mi wa fi bona nu wa mi ton lokan de mi no yiro tegbeton be wo ne do bona o meponu mi tone be mi yiro mi do alokan na jinu wiwa de pepe de mi do Royal TV Benin e na don se po mi na mo ye ken me bo na do na mi no rozima me de blo oga na Royal TV zin o kwelo be wo atito don e blo afori de dopo je hunu kan na mi din e ma so we be ye na flin bo na blo nu wiwa e ton le de o segbe azako onukun dopo to sun de memi de ton e yo de dangbozi ayigbaloji bezon gandopo mo pepepe bo mais là on est de propos miton là da mais ou de yon Royal TV ka vi mais mo gbo mais là o gera côté yon ton là bi pata e do di da mi do mi na godo na mi na minimum tembo bloto mi ton sinu na me de gbe so gan wa me de kusinu e na chena do propos miton là na wan de mi na do fi de pepe de mi na de bo na monten bo na no godo ne mi don do mi do e na chena mi wan me we mi na no do poro ye kan me na bon bo na don do hagbeyon sin mele na hagbeyon yin pele me de bo ye o le you know no po bono mo ide bono do hoto ide me ye wazi azan do po do mi na no po bono du ku e bono jaya de azan tonto o ku yoyo de me mi na bio de zan de pere di 3 janvier 2022 o ele na no po bono du ku be nu wi wa ne de zan de di vie bono dondo zanu Olivier bono dondo David o gan so bo dondo me de blo secrétaire ton rozima na chena na titolo de blo de akuru gbaro to na kan ye bo na blo bono so du ku lo de jijo ho me be na je ngbe bono je gangbe na yon zangbe de jamejele ne do ma o le ko wa mi na so pe nu wi wa mi ton de yan siza ko kon de jijo ho